बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको खबर दें, डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर शहजाद सलीम का इस्लामाबाद तबादला। जमील अहमद डीजी नैब लाहौर तैनात, नए डायरेक्टर जनरल ओहदे का चार्ज लेने पहुंच गए। डीजी नैब सलीम शहजाद ने ताहाल ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। सलीम शहजाद 2 जनवरी 2022 तक छुट्टी पर हैं। नैब के मुताबिक जमील अहमद खान चार्ज संभाल चुके हैं। कानूनी तौर पर एक ऑफिसर के चार्ज छोड़ने पर ही दूसरा ऑफिसर चार्ज संभाल सकता है। डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर शहजाद सलीम का इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया। जमील अहमद डीजी नैब लाहौर तैनात, नए डायरेक्टर जनरल ओहदे का चार्ज लेने पहुंच गए। डीजी नैब सलीम शहजाद ने ताहाल ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। सलीम शहजाद 2 जनवरी 2022 तक छुट्टी पर हैं। नैब के मुताबिक जमील अहमद चार्ज संभाल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि मोटरवे M3 को लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम रवां हफ्ते लाहौर में दाखिल होगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स उस्मान खातिम कम्बो से जान लेते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, तर्जुमान मोटरवे की जानिब से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी, धुंध की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही मोटरवे M3 को लाहौर से समुद्री तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से मोटरवे को बंद किया गया है M3 को लाहौर से समुद्री तक, ताकि किसी भी किस्म के हादसात से बचा जा सके। इसके अलावा मोटरवे पुलिस ने जो शहरी हैं सफ़र करने वाले, उनको ये एडवाइस दिया, उनको नसीहत किया कि वो अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि शुमाल मगरबी हवाएं जो हैं वो रवां हफ्ते ही पंजाब का रुख करेंगी और लाहौर में इतवार, सोमवार और मंगल के रोज़ जो है इन 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश के बाद धुंध कम होने का भी इम्कान है कि बारिश होगी तो उसके बाद धुंध कम हो जाएगी। इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यह भी बताया गया है कि आज सब कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हवा में जो नमी की मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी धुंध की शिद्दत भी बढ़ती जाएगी। जी ठीक है उस्मान खातिम, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट का PHA को लाहौर के पार्क बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि छोटे प्लाजो और बुलंद इमारतों पर पौधे लगाने से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें स्मोक के तदारुक के लिए बर वक्त इकदाम न करने की निशानदही की गई। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। कमीशन के फोकल पर्सन सैयद कमाल हैदर ने अदालत को बताया कि PSL मैचेस के दौरान ट्रैफिक प्लान के लिए इजलास होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि छोटे प्लाजों और बुलंद इमारतों पर पौधे लगाने से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। अदालत ने पैमरा से स्मोक से आगाही के लिए पब्लिक सर्विस मैसेजेस नशर करने से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने PHA को लाहौर के पार्क बहाल करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सबसे पहले LDA के रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, फिर इस पर अमल दरामद करवाएंगे। समाअत के दौरान अदालत ने निशानदही की कि 10 दिनों में 1,24,000 गाड़ियों को M टैग लगवाया गया। केस की मजीद समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसले। माहौलियाती NOC के लिए लाहौर डिवीजन में तिजारती इमारात की रूफ टॉप और पार्किंग एरिया के लिए शराइत मज़ीद सख्त कर दी गई। स्मोक से निजात के लिए कमर्शियल इमारत अपनी रूफ टॉप का कम अज कम 70% हिस्सा ग्रीन बनाने की पाबंद होगी। हर कमर्शियल इमारत अपने पार्किंग एरियाज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सहूलत यकीनी बनाएगी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि पेट्रोल पंप्स भी माहौलियाती NOC लेने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग सहूलत फराहम करने के पाबंद होंगे। कमर्शियल इमारत अपने पार्किंग एरियाज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जगह मुख्तस करने की भी पाबंद होगी। शहर में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर गैस चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर साइबर लॉक लगाने का फैसला किया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शहर में बड़े पैमाने पर होने वाली गैस चोरी के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया। गैस चोरी की रोकथाम के लिए कनेक्शंस पर साइबर लॉक लगाने का फैसला किया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शन पर साइबर लॉक लगाएगी। साइबर लॉक की बुनियाद पर सनती सार्फिन के मीटर्स को महफूज बनाया जाएगा। इस तरह मीटरिंग रूम पर नस्ब साइबर लॉक को खोलने के इख्तियारात सिर्फ कंपनी के पास होंगे, जबकि साइबर लॉक टेक्नोलॉजी की मदद से सार्फिन की मीटर्स तक रसाई नामुमकिन हो जाएगी। जराये ने बताया है कि रीडिंग के लिए जाने वाली टीमों को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक साइबर लॉक की चाबी दी जाएगी और मुकर्ररा वक्त के बाद किसी भी सारिफ के कनेक्शन पर नस्ब साइबर लॉक को नहीं खोला जा सकेगा। कंपनी ने मीटर्स में हेरा फेरी करके बड़े पैमाने पर गैस चोरी की निशानदेही की थी। निशानदेही करने पर गैस चोरी को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है।
शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत के एक और मंसूबे की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के इल्तिवा का शिकार होने वाले 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के तामीराती कामों को मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 71 करोड़ 15 लाख रुपए के फंड्स जारी किए। दौरे हुकूमत में लाहौर के हर कौमी असम्बली के हल्के में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। इस पर 50% तामीराती काम साबिक दौरे हुकूमत में मुकम्मल कर लिया गया था। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर काम रोक दिया गया, जिससे इनकी तामीराती लागत दुगना हो गई। अब LDA की दरख्वास्त पर PND बोर्ड ने इस मंसूबे के लिए 1 अरब 71 करोड़ 56 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रख शाहदरा के लिए 18 करोड़, शाहदरा के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सिंहपुरा के लिए 25 करोड़, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल टाउन बाजार चाइना स्कीम के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ताजपुरा के लिए 24 करोड़, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टाउनशिप के लिए 30 करोड़ रुपए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल बैंक रोड के लिए 35 करोड़ और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शालीमार के लिए 28 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। तारीख पर तारीख के बाद एक और तारीख, गुलाब देवी अंडरपास के इफ्तिताह की तारीख मुकर्रर कर ली गई है। 27 दिसंबर को वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। LDA ने गुलाब देवी अंडरपास का हतमी इफ्तिताह 27 दिसंबर को करने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब, वज़रा, अरकान असम्बली को इफ्तिताह पर बुलाने के लिए दावतनामे तैयार कर लिए गए हैं। इब्तदाई प्रोग्राम में वज़ीर आला अंडरपास पर मुख्तसर वक्त के दौरान इफ्तिताह करके सिर्फ मीडिया टॉक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब गुलाब देवी अंडरपास के नए नाम अब्दुल सत्तार एहदी अंडरपास का ऐलान भी करेंगे। गुलाब देवी अंडरपास को 65 करोड़ 92 लाख की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जा रहा है। मंसूबे के दूसरे फेज में लाहौर ब्रिज की तोसी होना बाकी है। वज़ीर आला पंजाब बास महकमों की कारकर्दगी से नाला। वज़ीर आला पंजाब ने मुतादिद महकमों के आला हुक्काम को वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब बास महकमों की कारकर्दगी से नाला हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतादिद महकमों के आला हुक्काम को वार्निंग जारी कर दी है। वज़ीर आला ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसलाबाद पार्किंग कंपनी और सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने वार्निंग देते हुए मज़कूरा महकमों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अब सिर्फ काम करने वाले अफसरान ही ओहदे पर रहेंगे, गैर जिम्मेदार और काम चोर अफसरान की पंजाब में कोई जगह नहीं। पंजाब हुकूमत का एजुकेटर्स को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल नौकरी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 3 चांसेस ले सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने एजुकेटर्स को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्तकिल नौकरी के लिए एक्ट में तरमीम की जाएगी। तरमीम के बाद एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में फेल होने पर नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अब मुस्तकिल होने के लिए कमीशन में 3 चांस देगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने तुलबा को $35,000 तक बिजनेस फंडिंग का ऐलान किया है। HEC गैर मामूली बिजनेस आइडिया के लिए फंडिंग करेगा। इनोवेटिव बिजनेस आइडिया जमा कराने के लिए 15 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। HEC ने फंडिंग के ज़ाब्ता और तरीक़ाकार की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन में माजूर अफराद के लिए मुख्तस 500 असामियाँ खाली हैं। 30 से ज़ायद असामियाँ लाहौर के लिए हैं। हुक्काम ने इन असामियों पर जल्द भर्तियों का वादा किया है। शहर में नाबीना अफराद सरकारी नौकरियों के लिए कई दिन सड़कों पर एहतजाज करते रहे, लेकिन इन्हें ताहाल नौकरियां फराहम ना की जा सकीं। ज़राए के मुताबिक पंजाब के जिन महकमों में खाली असामियां थीं, वहां कॉन्ट्रैक्ट पर माजूर अफराद की भर्तियां कर ली गईं। इस वक्त सिर्फ महकमा स्कूल्स एजुकेशन में स्पेशल कोटे पर 500 असामियां खाली हैं। इनमें 30 से ज्यादा असामियां लाहौर के लिए हैं, जबकि बाकी असामियों का ताल्लुक सूबे के दीगर अजला से है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के हुक्काम का कहना है कि हुकूमत से माजूर अफराद के कोटे पर भर्ती की इजाजत ले ली गई है। असातिज़ा की भर्तियों के साथ माजूर अफराद के कोटे पर भी भर्तियां की जाएंगी। महकमा रेलवे की सरकारी रिहाइशगाहें गैर सरकारी अफराद को किराए पर देने की शिकायत। रेलवे इंतजामिया का रिहाइशगाहें किराए पर देने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान।
محکمہ ریلوے کی سرکاری رہائش گاہیں غیر سرکاری افراد کو کرائے پر دینے کے معاملے پر افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سرکاری رہائش گاہ اور بنگلوں سے متصل سرونٹ کوارٹرز کو کرائے پر دینے والے افسران و ملازمین کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں ریلوے کالونیز میں بڑے پیمانے پر سرکاری کوارٹر اور بنگلوں سے متصل سرونٹ کوارٹرز کو کرائے پر دیا گیا ہے۔ افسران و ملازمین کوارٹرز اور بنگلے الاٹ کروانے کے بعد پبلک کو کرائے پر دے دیتے ہیں، جس پر ریلوے حکام کی جانب سے آئی جی ریلوے سمیت تمام شعبہ جات کے سربراہان کو انسپیکشن کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایف بی آر نے ود ہولڈنگ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر محکمہ خوراک کو جرمانہ کر دیا۔ محکمہ خوراک پر ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع نہ کرانے پر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ ایف بی آر نے ود ہولڈنگ ٹیکسز کی عدم ادائیگی پر محکمہ خوراک کو جرمانہ کر دیا ہے۔ محکمہ خوراک پر ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع نہ کرانے پر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ایف بی آر نے محکمہ خوراک سے سال 2014 سے 2021 تک کی سٹیٹمنٹس طلب کی تھیں۔ یاد دہانی کے باوجود ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر محکمہ خوراک کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹس فراہم نہ کرنے کی صورت میں محکمہ خوراک کو سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے جواد قریشی اور سابق اعلیٰ افسران ایک اور مشکل میں پھنس گئے۔ اینٹی کرپشن نیب سی ایم آئی ٹی کی انکوائریوں کے بعد صوبائی محتسب بھی ان ایکشن۔ صوبائی محتسب نے ڈی جی پی ایچ اے کے خلاف 16 شکایات کا نوٹس لے لیا۔ صوبائی محتسب نے ڈی جی پی ایچ اے سابق ایڈیشنل ڈی جی حمیرہ اکرم، سابق ڈائریکٹر ایڈمن رضوانہ کے خلاف نوٹس جاری کر دیا ہے۔ صوبائی محتسب نے 27 دسمبر تک افسران سے شکایات کے خلاف مفصل جواب طلب کر لیا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے گریڈ 18 کے ذمہ دار افسر کو جواب داخل کرانے کا پابند بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سابق ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے رحمین ایوان نے صوبائی محتسب کو درخواستیں دی۔ ڈی جی پی ایچ اے پر خاتون افسر کو سرکاری کام سے روکنے پر انکوائری کی درخواست دی گئی۔ خاتون افسر کے خلاف پی ایچ اے حکام کی جانب سے تعدیبی کارروائی کرنے پر جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ درخواست میں شہر کے غیر قانونی سائن بورڈز لگوانے کے حوالے سے بھی باقاعدہ انکوائری کی درخواست کی گئی ہے۔ پی ایچ اے حکام کی جانب سے ڈیپوٹیشن پر آنے والی درخواست گزار افسر کو ہراساں کرنے کی بھی انکوائری کی درخواست کی گئی۔ بڑی اسکرین پر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا شوق تھانے دار کو لے ڈوبا۔ تھانہ بادامی باغ کا سب انسپیکٹر ارشد باجوہ رشوت میں LED لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تھانے دار کی تھانے داری ایک LED کی مار نکلی۔ تھانہ بادامی باغ کا سب انسپیکٹر ارشد باجوہ 1 ہفتہ قبل جوزف کالونی چوکی کا انچارج بنا اور رینٹے کار کے مالک شاہ رخ کو بلیک میل کرتے ہوئے LED طلب کی۔ متاثرہ شہری نے اینٹی کرپشن کو آگاہ کیا اور سب انسپیکٹر 43 انچ کی LED لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ایک شہری سے رشوت مانگ رہا تھا کہ مجھے نئی LCD لے کے دو 43 انچز والی، تو اس بندے نے ہم سے رابطہ کیا۔ پھر بازار سے ہم نے جا کے LCD خریدی اور LCD خرید کے سیشن جج صاحب کو درخواست دی، وہاں سے مجسٹریٹ صاحب کو ساتھ لیا اور اس کو رنگے ہاتھوں LCD لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چوکی انچارج ارشد باجوہ نے جواز پیش کیا کہ وہ گاڑی رینٹ پر لینے گیا تھا۔ مدعی نے زبردستی LED تحفہ میں دے دی۔ میں اتنے گیا نے آخیا جی تسی نویں آئے ہو، لگے تو گفٹ بھی نال دینے ہیں۔ میں جی کہلا گفٹ دے رہے ہو تسی؟ انہوں نے LCD رکھ کے پڑاتی لئی LCD دینی سی تمہیں۔ میں بھائی میں تو گڈی رینٹ پہ لینی سی، میں نہ کو منگی نہ منظور۔ اینٹی کرپشن نے تھانے دار کو ہتھکڑی لگا کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کیمرہ مین عدیل چودھری کے ساتھ رضوان نقوی، City 42۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے کیس کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے چیئرپرسن ضلع کونسل سیالکوٹ ہنا ارشد، میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک کی درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے سیکرٹری بلدیات سے کہا کہ بتائیں بلدیاتی نمائندوں کی مدت ختم ہونے کے بعد کام کون کرے گا۔ سیکرٹری بلدیات نے جواب دیا کہ مدت ختم ہونے کے 120 روز بعد الیکشن کروائیں گے۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ حلقہ بندیاں شروع نہیں ہوئی، 120 روز میں الیکشن کیسے کروائیں گے، اور سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ایڈمنسٹریٹر لگ نہیں سکتے۔ جس طرح کا آرڈیننس بنایا گیا ہے معلوم نہیں یہ رہتا بھی ہے یا نہیں۔ درخواست گزار وکیل نے استدعا کی کہ بلدیاتی نمائندوں کو ہی آئندہ انتخابات تک کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ایک بینچ کا اسی نوعیت کا فیصلہ آ چکا ہے، مناسب ہے کہ اس کیس کے لیے 2 رکنی بینچ بنایا جائے۔ ویلکم بیک۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ہاؤس آف کامنز کے رکن انم کیسر اور اعزازی کونسل جنرل محمود الحسن نے ملاقات کی۔ پاکستان میں جمہوری نظام کے تسلسل، پارلیمنٹ کی بالادستی اور باہمی دلچسپی کے امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی برطانیہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے افغانستان کے لیے OIC کانفرنس کا انعقاد کروا کے خطے میں امن کے پہل کی ہے۔
ہاؤس آف کامنز کی رکن انم کیسر نے کہا کہ OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد کا کریڈٹ پاکستان کو ملنا چاہیے۔ خواجہ محمد رفیق کی 49ویں برسی پر تقریب، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ تختیوں پر تختیاں لگانے کا وقت چلا گیا، اب حکمرانوں کے دھڑن تختے کا وقت ہو چکا ہے۔ خواجہ محمد رفیق کی 49ویں برسی پر آواری ہوٹل میں تقریب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیب نیازی گڑھ چوڑ نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، مہنگائی اور حکومت کے خاتمے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ آج خان صاحب کو KPK میں بری طرح شکست کے بعد خیال آیا کہ میں جا کے ایک اور تختی لگاؤں۔ تختیوں سے بات نہیں بنے گی، آپ کا دھڑن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے، آپ کا بالکل آپ کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت کے سپانسرز جو سوچ کر تبدیلی لائے تھے، ملک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ جو نئے نئے رواج اور نئی نئی PTI اور PTI کے قائد نے رسمیں ڈالی، وہ ہم نہ ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں اور نہ ہی ہماری سیاست کا حصہ تھیں۔ سردار ایاز صادق نے وزیر اعظم عمران خان کو بزدلی کا طعنہ دیا، میاں نواز شریف کے وطن واپسی کی تاریخ بھی بتا دی۔ گھبراہٹ ضرور ہے اور میں اگلے مہینے پھر جاؤں گا۔ اگر میں نہ جا سکا تو کہیں گے لسٹ تیار نہیں ہوئی، اگر میں چلا گیا تو کہیں گے کچھ ہونے والا ہے۔ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی عدالت پہ بھیج دیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انصاف ملتا ہے۔ سیمینار میں خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، لیاقت بلوچ، مجیب الرحمان شامی، خواجہ احمد حسان، میر مبشر جاوید، حافظ میاں نعمان، نصیر احمد بھٹا، رانا مشہود احمد خان، سید توصیف شاہ، زعیم قادری، چودھری شہباز ملک وحید، سمیع اللہ خان، رانا محمد ارشد، رمضان صدیق بٹی، رانا خالد قادری، میاں طارق شریف نمبردار، اجاز حفیظ، اللہ رکھا، کمل لیاقت، رابعہ فاروقی، غزالہ سعد رفیق، شمائلہ سلمان، سعدیہ تیمور سمیت لیگی رہنما اور کارکنان شریک ہوئے۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ حاجی پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ کے امور میں بہتری سے متعلق اجلاس ہوا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں لائسنسنگ سینٹرز میں ایجنٹ مافیا کے خاتمے کا فیصلہ۔ اوور سپیڈنگ کرنے والی پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ خصوصاً بسوں اور ویگنوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ IG پنجاب نے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے نئے تعینات ہونے والے DIG ٹریفک پنجاب کو خصوصی اہداف سونپ دیے۔ IG نے کہا کہ صوبہ بھر کے لائسنس اجرا دفاتر سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کیا جائے۔ دوسری جانب کمشنر لاہور کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ سیکیورٹی اور ٹریفک پلان کی مائکرو لیول سے ری ڈیزائننگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں آئندہ انٹرنیشنل کرکٹ میچز اور PSL کے دوران سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بہترین پلان ترتیب دیا جائے گا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت انسداد اسموگ اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ بہترین ٹریفک پلان سے مسائل میں کمی کی جائے۔ ممبر ہاؤس آف کامن UK انم کیسر اور اعزازی کونسل جنرل ریپبلک آف مولڈووا میاں محمود الحسن نے وابڈا ہاؤس میں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے ملاقات کی۔ پن بجلی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے پن بجلی کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے کہا کہ پاکستان میں پن بجلی کے منصوبوں کو جلد مکمل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں زراعت اور صحت کے شعبے میں ترقی پر بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد۔ وفاقی وزیر سید فخر امام اور صوبائی وزیر زراعت حسین جوہانیہ گردیزی نے خصوصی شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد سینٹر آف ایکسیلنس ان مالیکولر بائیولوجی کے زیر اہتمام کیا گیا۔ وفاقی وزیر سید فخر امام نے آن لائن شرکت کی۔ صوبائی وزیر زراعت حسین جوہانیہ گردیزی، وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد، ڈائریکٹر احمد علی شاہد سمیت ماہرین، فیکلٹی ممبران اور طلباء نے شرکت کی۔ وزیراعظم مرغی پال اسکیم کے تحت لاہور کی 4 تحصیلوں میں مزید 400 یونٹ شہریوں کے حوالے کر دیے گئے۔ محکمہ لائف سٹاک کے افسران نے لاہور کی مختلف تحصیلوں سے آئے شہریوں میں مرغیاں تقسیم کی۔ مرغیاں تقسیم کرنے کے موقع پر ڈائریکٹر
एक्सटेंशन लाइफ स्टॉक डॉक्टर एहतशामुल हक भी मौजूद थे। डायरेक्टर लाहौर डिवीजन डॉक्टर नईम कमर, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर जुबैर बारी और दीगर अफसरान ने मुर्गियां तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। डायरेक्टर एक्सटेंशन पंजाब डॉक्टर एहतशामुल हक का कहना है कि लाहौर की 5 तहसीलों में देसी मुर्गियों के 400 यूनिट तकसीम किए गए हैं। मजीद यूनिट्स भी शहरियों को दिए जाएंगे। UMT में काइट डे के हवाले से तकरीब, बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुसलसल जिद्दोजहद और मेहनत से काइट के पाकिस्तान को अक़वाम आलम में नुमाया मकाम दिलवाना है। सितारा और हिलाल फाउंडेशन ने UMT में कायद-ए-आज़म डे की तकरीब सजाई। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। टैबलोस के जरिए क़याम पाकिस्तान के लिए कायद की काविश को उजागर किया गया। मेहमान खसूसी DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि कायद ने जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी, हम सब ने मिलकर उसे दुनिया में नुमाया मुकाम दिलाना है। हम वो बेसिकली वो जो एक चीज़ है जिसके जरिए हम अपनी पुराने आबाओ अजदाद के साथ कनेक्ट हैं, अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट हैं, कल्चर के साथ कनेक्ट हैं, अपनी वेरी एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्ट हैं, वो कहीं इन हमारे हालात में खो ना जाए। तकरीब में मेंबर सितारा और हिलाल फाउंडेशन सदफ जुबैर, सैयद अली रजा, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद खालिद समेत दीगर तलबा ने शिरकत की। तकरीब में काइट डे का केक भी काटा गया। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। कल हमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। अलहमरा आर्ट काउंसिल में क्रिसमस की तकरीब का इनाकाद किया गया। क्रिसमस ट्री और हॉल को खूबसूरती से सजाया गया। अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल विलियम के मैकान्योल ने चेयरपर्सन अलहमरा मुनीजा हाशमी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। केक काटने के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल विलियम के मैकान्योल ने कहा, क्रिसमस खुशी का त्योहार है, इसमें सबकी शिरकत खुशाइंद है। Christmas it's a big deal. And typically you spend it around friends and family, and I'm extremely lucky where I can say that that's the way that I feel here in Pakistan, that I'm surrounded by friends and family. चेयरपर्सन अलहमरा मुनीजा हाशमी ने कहा कि वो मसीही कम्युनिटी की खुशियों में बराबर की शरीक हैं। क्रिसमस की तकरीब में दुआया गीत और खुशी के नगमे पेश किए गए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। शहर भर में क्रिसमस की तकारीब सजाई गई। निजी और सरकारी इदारों और दरसगाहों में क्रिसमस की तकारीब हुई। अस्पताल में क्रिसमस की तकरीब हुई, जिसमें डॉक्टर मसूद सिद्दीक, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर सलीम नयाजी, तनवीर भट्टी, अरशद भट्ट समेत पैरामेडिक्स और अस्पताल के मसीही स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब में क्रिसमस का केक काटा गया। DSP इजरा जिक्रिया यूसुफ के दफ्तर में क्रिसमस की तकरीब सजाई गई, जिसमें मोहम्मद नवीद, प्रोफेसर डैनियल यूसुफ, पास्टर नदीम सलीम, पास्टर मून पॉल और लियाकत भट्टी ने शिरकत की। शुरका ने केक काटा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। ड्रग कोर्ट में क्रिसमस का केक काटा गया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने तकरीब में शिरकत की और मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। गुलबर्ग जोन ऑफिस में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। डेप्यूटी मेयर गुलबर्ग जोन एजाज हफीज ने खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मेंबर असलम गिल, मोहम्मद आमिर, शहजादा मुबीन, रहमत और कासिम अली समेत मसीही अमला तकरीब में शरीक हुआ और क्रिसमस का केक काटा। जमात इस्लामी की जानिब से UC 216 के सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने मसीही सैनिटरी वर्कर्स को नक़द तोहफे दिए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम यौम कायद बैडमिंटन टूर्नामेंट की फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। पहले सेमीफाइनल मैच में आबिद महमूद और सखी सरवर ने कामयाबी समेटी। मॉडल टाउन क्लब ने चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मुस्लिम जिमखाना को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। उबैद शाहिद और मोहम्मद नसरुल्लाह ने सेंचुरी स्कोर की। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर खेले गए मैच में मुस्लिम जिमखाना क्लब ने पहले खेलते हुए 249 रन बनाए। भारतीय पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत पार्ट 2 को शहर के सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। फिल्म का प्रीमियर शो पैकेजेस मॉल सिनेमा में हुआ, जिसमें अदाकार इफ्तिखार ठाकुर और दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।